So, Assalamu alaikum. Welcome to episode 2 of my Guilty Breakfast. Lala is here again. Welcome to my channel 10 Minutes with Lala. Okay, so हमने स्टॉप किया था फर्स्ट एपिसोड जब मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपने आइलैंड पर अपनी ड्राई बेकरी सेट कर ली थी, अपने टेबल को पूरी तरह लेआउट करके देख लिया था कि अगले दिन सब कुछ जो मैं प्रेजेंट करूँगी उससे पहले रखे हुए बर्तन कैसे लगेंगे, एक्शन में प्रेजेंट किया हुआ टेबल कैसा लगेगा और कौन से बर्तन में कौन सी डिश जाएगी. So the day of execution came and सुबह सुबह 7:30 बजे मेरी आँख खुली. मैंने बहुत जल्दी से थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता किया बिकॉज यू रियली वांट टू फ्यूल योर बॉडी फॉर द होल डे, क्योंकि बहुत बिजी डे था आगे. तो नाश्ता हल्का सा करने के बाद आई रैन टू लिडल से मैंने फ्रेश फ्रूट लिया, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरीज एंड इंग्लिश मैंगो एंड सम ग्रेप्स, और कीवीज आर माई फेवरेट, तो मैंने कीवीज भी ले लिए. घर जब मैं आई तो मेरे पास 1 घंटा रह गया था और जल्दी से सबसे पहला काम मैंने घर आके किया कि इस फ्रूट प्लेटर को कम्प्लीटली रेडी किया. और स्पेशल चीज़ जो मुझे लेनी थी ब्रेकफास्ट के लिए वो ये फ्रेंच क्रॉसन्स हैं जो आपको किसी और सुपरमार्केट से अच्छे, बेहतरीन और फ्रेश नहीं मिलते, बट इट्स ओनली लिटिल. एंड देन आफ्टर दैट इमीडिएटली आई स्टार्टेड मेकिंग माई पराठास. एंड पराठों का आटा मैं 1 रात पहले कर चुकी थी. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैं आपको अपनी निहारी दिखा रही हूँ. हलवा मेरा आधे से ज़्यादा पक चुका है. दलीम मेरी गरम है, नाइस एंड हॉट. ये था 11 बजे का टाइम. मेरे पराठे हो गए थे रेडी, 2 रह गए थे. साथ साथ आपको नज़र आएगा कि मैंने पूरियों के भी पेड़े बना के रखे हुए थे बिकॉज़ उनके लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है. ऑमलेट इज़ इन द मेकिंग एज़ वेल. ये मेरे 2 पराठे जब रह गए इनको मैंने बंद करके हाफ करके अवन में रख दिया बिकॉज दैट मेक्स इट वेरी ईजी. नाउ यू कैन सी आई एम मेकिंग द पूरीज एट होम. नाइस गोल्डन एंड अ वेरी रीज़नेबल साइज़, जिसको आप उठाएं तो बहुत ज़्यादा भी ना लगे और बहुत छोटा भी ना लगे. सो इट्स अ रियली परफेक्ट साइज़. सो पूरियाँ वर इन द मेकिंग एंड देन ऑल्सो, और मैंने इसमें 2-3 और चीज़ें भी बनाई थी अदर देन दीज कबाब्स एंड दीज पूरियाँ एंड पराठास जो आपने स्क्रीन पे देखा. निहारी और दलीम मैं रात को के तैयार करके रख चुकी थी. ऑल आई डिड इन द मॉर्निंग वाज कि दलीम को मैंने थोड़ा सा प्रेजेंट करने के लिए अच्छा सा गर्म कर लिया था, और निहारी के साथ ये था कि मैंने उसमें जो आटे का स्टेप होता है वो डाल के उसको अच्छे से पका लिया था. तो जब बारी आई इन कबाबों की, मैंने आपको मेडिटेरेनियन कबाब की रेसिपी अलग से पोस्ट की हुई है. यू कैन हैव अ लुक एट दैट, वॉच इट. इट्स वेरी ईजी. सिर्फ प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन पकने में हार्डली 10 मिनट्स. तो इनको तो मैंने बिल्कुल 10 मिनट्स में तैयार कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला और ये तैयार हो गई थी. दे लुक रियली नाइस, रियली कलरफुल एंड टेस्ट अमेजिंग विद पराठास. कुकिंग प्रोसेस अपने ज़ोरों पर था, और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी बाय 11:20 तक. ये सब चीज़ें जब तक फिर तैयार हुई, हलवा तैयार किया मैंने, और जो अवन में रखे हुए पराठे थे उनको निकाला. ऑमलेट को भी मैंने अवन में रखा हुआ था, उसको निकाल के प्रेजेंट किया. सारी की सारी चीज़ें अपनी अपनी डिशेस में जस्ट द वे आई वॉज एक्सपेक्टिंग. माशाल्लाह माशाल्लाह वैसी ही लगी. एंड नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन everything is presented as I was saying just before कि वैसी ही लग रही हैं जैसी मैंने imagine की थी. So it's always a great idea to lay your table out and think about कि क्या आपने कैसे present करना है. So this is my nihari, these are my homemade पूरियाँ, the chana halwa and the achar. Of course achar तो मैंने नहीं बनाया था. Dalim and then parathas and omelette, everything was amazing. Mashallah mashallah, the taste was so good and it was actually really indulging, and because of this indulgence I am calling this a real guilty breakfast. Honestly, you would love it. If you want to try that, please go ahead and do that in your own home. I know पाकिस्तान में आप ये नाश्ता बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं, लेकिन हमें लंदन में इस तरह का नाश्ता बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. ये रही मेरी कड़क चाय. इलायची के साथ मैंने ये चाय बनाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी. और ये दिस इज़ मोर देन हाफ वे ऑफ द breakfast time. हमारे पराठे माशाल्लाह खाए गए. You can see my friends are having another cup of tea, which is brilliant, which is great. My homemade bread was just so amazing. इतनी buttery bread बनी थी, इतनी tasty, and the buns were also brilliant as well. My plate is empty, you can see.
We enjoyed it so much. These are some pictures from my friends' cameras. ان سب نے pictures بھی لی تھیں. بالکل بھی croissants تو کھائی نہیں گئے, but it's part of the breakfast. Bread was a super hit. And then some more pictures. And this is another one. And honestly, it was such a wonderful time. ہم نے اپنا جو ساتھ میں breakfast کیا, that was a real amazing experience. However, having a brilliant company is another thing جس کو آپ کبھی بیٹ نہیں کر سکتے. So it is like سونے پہ سہاگا کہ آپ کا کھانا بھی بہترین ہو, آپ کی دعوت جو آپ نے امیجن کی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جائے, اینڈ آلسو ساتھ میں آپ کی کمپنی اتنی پرفیکٹ ہو, اتنی مزے کی ہو, اتنی. This is all that is happening. حلوہ میں نے بہت تھوڑا بنایا تھا, لیکن وہ بہت شوق سے کھایا گیا کیونکہ میٹھی چیز ایز سچ ناشتے کے اندر کوئی اور نہیں تھی. So having a little bit of more halwa than I made would always be a good idea. Almost 2:30 پر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بریک مجھے بھی لے لینا چاہیے, تو گھر کے سارے کام ختم کر کے میں نکلی پارک to go for a walk on this beautiful sunny day. So میں آ گئی تھی پارک. بس اتنا ہیوی ناشتہ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا تو اس کو ہضم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو فریش گرینری کے ساتھ blue sky, golden sun, I always say it looks so beautiful. I feel so grateful. لیٹ آفٹرنون میں چائے پیتے ہوئے میں جب یوٹیوب کو اسکرول کر رہی تھی تو مجھے اچانک ہی ایک ٹیزر نظر آیا, اینڈ آئی واز ریئلی انٹریگڈ ٹو سی بیکاز ہمراز اے نیو ڈراما از کمنگ یور وے. مجھے یہ ڈراما کافی زیادہ انٹریگنگ لگ رہا ہے. کاسٹ از ریئلی گڈ. آئزہ, زاہد اور فیروز لوکنگ ریئلی گڈ, اینڈ آئی تھنک آئزہ نے پہلی بار زاہد کے ساتھ کام کیا ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو دس ڈراما اینڈ دا اسٹوری لائن. پلاٹ لکس گڈ, کوائٹ انٹریگنگ, کوائٹ انٹینس. اینڈ آئزہ کی ایک بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ سال میں پروبیبلی ایک ہی ڈرامہ کرتی ہے, اینڈ شی ڈز اٹ ریئلی ویل. تو آئزہ کے جو شوز آپ کو نظر آ رہے ہیں, دس اسٹائل از کوائٹ ان. اس نے فلیٹ پہنے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو نیٹ کا اسٹائل ہے وہ یہاں پر بھی بہت زیادہ ان ہے. تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 2. لالا نے آپ کو دکھایا ایک ٹریڈیشنل دیسی گلٹی بریکفاسٹ. آپ اس میں کتنا انڈلج ہونا چاہتے ہیں, کتنی انسپریشن لی آپ نے, مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل اینڈ کنٹینیو کمنگ بیک ٹو 10 minutes with Lala. See you very soon. اللہ حافظ.